السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض آه، الدرس الأولاني في الوحدة لكليب دي كاركتر نادي عشاق ديكور. طبعا عايزين نشوف مع بعض ونسمع إيه اللي بيحصل جوه الوحدة دي وأهم التفاصيل اللي جواها. طبعا زي ما انتم شايفين يونيتي 4 لكليب دي كاركتر، ده العنوان بتاع الوحدة نفسه. وطبعا الدرس الأولاني في الوحدة بيتكلم عن بادلي ديزاكتيفيتي كوتيديان، تحدث عن نشاطاتك اليومية. بادلي ديزاكتيفيتي كوتيديان. ودرس التاني إن شاء الله بمشيئة الله بيتكلم ويقول لك كومباري دير سكون بريفير. والدرس التالت إن شاء الله اللي هيتعرض بعدين اسمه دوموندي دي فير كالك شوز، اطلب من حد إنه يعمل شيء أو أي شيء. وهنبدأ إن شاء الله بإذن الله بالدرس الأولاني اللي هو بادلي ديزاكتيفيتي كوتيديان، ونشوف الدرس ده عايز مني إيه. زي ما انتم شايفين طبعا الدرس الاولاني بيقول لك بارلي ديزاكتيفيتي كوتيديان، تحدث عن نشاطاتك اليوميه اللي منها ازاي تتكلم عن لبياس دي لا ميزون، اجزاء بيتك، سرير، دولاب وما شابه. مطلوب منك تتكلم عن ليمابل دي لا شامبر، الموبيليا اللي في اوضتك زي السرير والدولاب وما شابه. مطلوب منك تتكلم عن لي فيرب برونو مينو، الافعال ذات الضميرين وهتتعرف عليها صوت وصوره. ومطلوب منك كمان تتكلم عن ليز اكتيفيتي كوتيديان، الانشطه اليوميه. في كمان لتاش مناجير، نشاطاتك اللي انت بتعملها في البيت، المهام المنزليه. طبعا هنبدا ان شاء الله باذن الله المحتوى بتاعنا النهارده بفيديو ظريف قوي بيعرفك البيت فيه ايه. طبعا زي ما انتم شايفين هو بيتكلم اساسا عن لبياس دي لا ميزون، ونسمع مع بعض. Bonjour, installe-toi confortablement devant ton écran et joue avec moi. Aujourd'hui, nous allons apprendre du vocabulaire sur le thème de la maison. La fenêtre, la porte, le toit. Maintenant, apprenons les différentes pièces de la maison. La chambre, avec le lit et l'armoire. Les toilettes. La salle de bain, avec la baignoire et le lavabo. Le salon, avec le canapé et la télévision. L'entrée, avec le porte-manteau. La cuisine, avec le réfrigérateur. Le grenier. Le garage, avec la voiture. Tu as tout bien retenu? Allez à ton tour. Où te brosses-tu les dents? Dans la salle de bain, bien sûr. Où t'endors-tu le soir? Dans la chambre. Dans quelle pièce prépare-t-on le repas? Dans la cuisine. Où est rangée la voiture? Dans le garage. Bravo, tu connais désormais toutes les pièces de la maison. Tu as aimé cette vidéo? طبعا دلوقتي هتسمع فيديو تاني بيتكلم عن اللبياس دي لا ميزون اللي هي اجزاء المنزل. حاول بقدر الامكان تاخد بالك من الفوكابيلير وتنطق صح. Les pièces de la maison. Une maison, un appartement,
la cuisine, le couloir, la salle à manger, le séjour, la salle de bain, les toilettes, la chambre, le bureau, le jardin, le garage, la cour, la terrasse, طبعا دي قدامك على الشاشة الفوكابلير اللي احنا نطقناها جوه الفيديو. ودلوقتي هنشوف فيديو تاني باهتمام تاني، طبعا بيتكلم برضه على المبل. اسيبك دقايق. L'immeuble. L'immeuble. Une table. Un bureau. Une chaise. Un tabouret. Un banc. Un lit. Un berceau. Une table de chevet. Un sofa. Un canapé. Un fauteuil. Une étagère. Une commode. Un tiroir. Une coiffeuse. Une armoire. Un placard. Un placard. Un bahut. Un buffet. Un miroir. Un lustre. Une lampe. ودلوقتي هنسمع ان شاء الله شانسون هتعجبك قوي خاصة ب لا شامبرا. لازم تعرف ايه الفوكابولير الموجود عندك في الشامبرا، هتعجبك جدا ان شاء الله. Dans ma chambre il y a un lit, il y a un lit. Et à côté de ce lit, il y a un bureau. Et sur ce bureau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ordinateur, oui, un ordinateur.
يا رب تكون الشانسون عجبتكم. في كمان فيديو هنشوفه دلوقتي مع بعض حالا وهنسمعه، ويتكلم عن لا شامبر، الغرفة. نشوف الفيديو ده فيه ايه. طبعا بيقول لي ما شامبر وهو بعنوان ما شامبر. نشوف مع بعض. Ma chambre. Lexique. Cours réalisé pour françaisfacile.com par Bridge. Ma chambre. Le lit. Une chaise. Une commode. La lampe de chevet. La table de chevet. La fenêtre. Le store. La bibliothèque. Le bureau. L'ordinateur. L'armoire. Les jouets. La descente de lit. Révisons. Le lit. La chaise. La commode. La lampe de chevet. La table de chevet. La fenêtre. Le store. La bibliothèque. Le bureau. L'ordinateur. L'armoire. La descente de lit. Les jouets. Ce cours est réalisé pour françaisfacile.com par Bridge. Bon apprentissage. ودلوقتي هنشوف دلوقتي حاجة مهمة جدا جدا جوه الوحدة اسمها الأفعال الذكر الضميرين، لفيرب برونومينو. ناخد بالنا منه على قد ما نقدر. أسيبكوا طبعا مع الفيرب اسمه لفيرب برونومينو. زي ما انتم شايفين كلها أفعال بتتشابه في شيء واحد، إن يبدأها سو، زي سوليفي، سولافي، سابيي، سيدوشي، se préparer, se baigner. وطبعا se réveiller. وقدامكم طبعا إحدى التصريفات لفيرب se préparer, se préparer, se préparer. Je me prépare. Tu te prépares. Il se prépare. Nous nous préparons. Vous vous préparez. il se prépare. من أهم الأفعال الموجودة جوه الوحدة معنى يستعد أو يجهز نفسه. طيب ده بالنسبة للأفعال ذات الضميرين. ودلوقتي هنشوف وهندخل في تفاصيل تانية مهمة جدا جوه الوحدة، زي les activités quotidiennes، الأنشطة اليومية. طبعا عندي فيديو هنا بعنوان les activités quotidiennes، الأنشطة اليومية، ونشوفها مع بعض. Je me lève.
Je me lave. Je m'habille. Je prends mon petit déjeuner. Je vais à l'école. Je mange à la cantine. Je rentre à la maison. Je goûte. Je fais mes devoirs. Je dîne. Je me couche. طبعا هنشوف حاجة تانية دلوقتي حالا عن الأنشطة اليومية، وده برضه فيديو إن شاء الله يعجبكم جدا. les activités quotidiennes، الأنشطة اليومية. petits amis. Le matin quand je me réveille, j'enlève mon pyjama, puis je prends mon pantalon, une jambe à droite, une jambe à gauche, mon pantalon main dans les poches. Puis je regarde partout pour trouver mon pull au vert. Oh regarde, le voilà. Et un bras à droite et un bras à gauche. Mettre ce pull, rien de plus fastoche. Enfile tes habits dès que tu sors du lit. Enfile tes habits dès que ton bain est fini. Enfile tes habits lorsque tu es de sortie. Enfile tes habits avant de te mettre au lit. Le matin quand je me réveille, j'enlève mon pyjama, puis je prends mon pantalon, une jambe à droite, une jambe à gauche, mon pantalon main dans les poches. Puis je regarde partout pour trouver mon pull au vert. Oh regarde, le voilà. Et un bras à droite et un bras à gauche. Mettre ce pull, rien de plus fastoche. Enfile tes habits dès que tu sors du lit. Enfile tes habits dès que ton bain est fini. Enfile tes habits lorsque tu es de sortie. Enfile tes habits avant de te mettre au lit. وطبعا هنشوف فيديو تاني بيقول لك اوفاتشي سو ويكند، راح فين ويكند. يا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم. Où vas-tu ce week-end? Où vas-tu ce week-end? Où vas-tu ce week-end? Je vais à la mer, je vais à la mer. Comment y vas-tu? Comment y vas-tu? J'y vais à vélo, j'y vais à vélo. Où vas-tu ce week-end? Où vas-tu ce week-end? Je vais à l'église, je vais à l'église. Comment y vas-tu? Comment y vas-tu? J'y vais à pied, j'y vais à pied. Où vas-tu ce week-end? Où vas-tu ce week-end? Je vais au musée, je vais au musée. Comment y vas-tu? Comment y vas-tu? J'y vais en train, j'y vais en train. Où vas-tu ce week-end? Où vas-tu ce week-end? Je vais au supermarché, je vais au supermarché. Comment y vas-tu? Comment y vas-tu? J'y vais en voiture, j'y vais en voiture. Au revoir. طبعا هنشوف حاجة تانية على les activités quotidiennes، الأنشطة اليومية. حاجات مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها. كل ده داخل
جوه الوحدة بتاعتي، ومن أهم الحاجات الموجودة جوه الوحدة واللي لازم الطالب يستوعبها طبعا les activités quotidiennes. Les activités quotidiennes. Je me lève. Je me lave. Je m'habille. Je prends mon petit déjeuner. Je vais à l'école. Je mange à la cantine. Je rentre à la maison. Je goûte. Je fais mes devoirs. Je dîne. Je me couche. وطبعا معاكم فيديو تاني برضو عن لتاش بناجير، المهام المنزلية. ايه هي اهم المهام المنزلية اللي انت بتعملها او مش بتعملها في البيت؟ طبعا دي كانت لتاش مناجير، المهام المنزلية المفروض ان انت بتحب تعملها او ما بتحبش تعملها. وطبعا هنا هتشوفوا لفيرب برو نو مينو، الافعال ذات الضميرين بس في الصورة شوية معبرة. حاول تركز في الصورة. je me réveille, je me lève, je me lave, je me douche, je prends un bain, je m'habille, je me coiffe, je prends le petit déjeuner, je me brosse les dents, je pars, je prends le bus, je vais à l'école, j'arrive au collège, je cours, je déjeune, je rentre à la maison, je goûte, je fais mes devoirs, je dîne, je regarde la télé, je me déshabille, je me couche, je lis, je dors. طبعا بنكمل مع بعض لتاش مناجير المهام المنزلية تاني.
طبعا بلاييه زي ما انتم شايفين بلاييه بلاييه. ونيجي بعد كده عندنا بوتون مهم جدا معبر جدا، خلي بالكم منه. ايه هي les activités quotidiennes وايه هي les tâches ménagères. ودلوقتي هنشوف مع بعض ايه اللي انا عايز اطلع منه مدرسة في الاخر. décris ta chambre, meubles et décoration. طبعا زي ما انتم شايفين اول جملة ma chambre est petite mais super et bien rangée. Dans ma chambre, il y a un lit et un petit bureau. À côté du lit, il y a une armoire et une étagère. Sur le bureau, il y a un ordi et un réveil. Il y a aussi un tapis et une horloge. Sur la fenêtre, il y a des rideaux. وعندي السوجي التاني طبعا décris les pièces de ta maison. Ma maison est petite mais super et bien rangée. Dans ma maison, il y a 9 pièces. Il y a 3 chambres à coucher, un salon et un séjour. Devant ma chambre, il y a une salle de bain. Il y a un balcon dans la chambre de mes parents. La cuisine est à côté de la chambre de ma sœur. Il n'y a pas de jardin, mais il y a un garage. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.